बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। मुस्लिम रहनुमा ईरान जंग के खात्मे के बाद इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे, ये कहना है अमेरिकी सदर का। अमेरिकी सदर ने कहा मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू में हफ्ते को ये मुलाकात गुफ्तगू हुई। एक्सियोस की रिपोर्ट है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ये बात कॉन्फ्रेंस कॉल में मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से कही। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान तनाज़े के खात्मे के बाद सिफारती पेशरफ्त पर जोर दिया। एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इब्राहिम मुआहदे की तर्ज पर इसराइल के साथ अरब ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करें। मुस्लिम रहनुमा ईरान जंग के खात्मे के बाद इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करें। अमेरिकी सदर का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान तनाज़े के खात्मे के बाद सिफारती पेशरफ्त पर जोर दिया। ट्रंप इब्राहिम मुआहदे की तर्ज पर इसराइल के साथ अरब ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं, ये एक्सियोस की रिपोर्ट है। मुस्लिम रहनुमा ईरान जंग के खात्मे के बाद इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करें। अमेरिकी सदर ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू हफ्ते को हुई, ये एक्सियोस की रिपोर्ट है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ये बात कॉन्फ्रेंस कॉल में मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से कही। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान तनाज़े के खात्मे के बाद सिफारती पेशरफ्त पर जोर दिया। ट्रंप इब्राहिम मुआहदे की तर्ज पर इसराइल के साथ अरब ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं, ये एक्सियोस की रिपोर्ट है। अहम खबर आपको दे रही है। मुस्लिम रहनुमा ईरान जंग के खात्मे के बाद इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू हफ्ते को हुई। एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह बात कॉन्फ्रेंस कॉल में मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से कही। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान तनाज़े के खात्मे के बाद सिफारती पेशरफ्त पर जोर दिया। ट्रंप इब्राहिम मुआहदे की तर्ज पर इसराइल के साथ अरब ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं, यह है एक्सियोस की रिपोर्ट। मुस्लिम रहनुमा ईरान जंग के खात्मे के बाद इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करें। अमेरिकी सदर ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू हफ्ते को हुई, ये एक्सियोस की रिपोर्ट है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने बात कॉन्फ्रेंस कॉल में मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से कही। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान तनाज़े के खात्मे के बाद सिफारती पेशरफ्त पर जोर दिया। ट्रंप इब्राहिम मुआहदे की तर्ज पर इसराइल के साथ अरब ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। मुस्लिम रहनुमा ईरान जंग के खात्मे के बाद इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करें। अमेरिकी सदर ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू हफ्ते को हुई। एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह बात कॉन्फ्रेंस कॉल में मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से कही। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान तनाज़े के खात्मे के बाद सिफारती पेशरफ्त पर जोर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इब्राहिम मुआहदे की तर्ज पर इसराइल के साथ अरब ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। अहम खबर आपको दे रही हैं। मुस्लिम रहनुमा ईरान जंग के खात्मे के बाद इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करें। अमेरिकी सदर ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू हफ्ते को हुई। एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह बात कॉन्फ्रेंस कॉल में मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से कही। इस बात करेंगे ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांजेब अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहांजेब, मुस्लिम रहनुमा ईरान जंग के खात्मे के बाद इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करें, अमेरिकी सदर का बयान सामने आया है, ये रिपोर्ट किया है एक्सियोस ने, क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है खालिद, क्योंकि देखिए ये इसराइल का एक बहुत पुराना ख्वाब है कि वो तमाम मुस्लिम मुल्कों के साथ जो है अपने ताल्लुकात को बेहतर करे और उनके साथ जो सिफारती ताल्लुकात हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स है, उसको बढ़ाए। और हमने देखा था कि जब सदर डोनाल्ड ट्रंप 2016 में इक़्तिदार में आए थे, तब भी उन्होंने इस बात की कोशिश की थी। और हमने देखा कि कई मुस्लिम ममालिक ने, जो कि खासतौर मशरिक़ वस्ता के कुछ मुस्लिम ममालिक हैं, उन्होंने जो है अब्राहम अकॉर्ड्स जो है वो साइन किया था इसराइल के साथ, जिसके बाद उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं उनके साथ शुरू हुए। अब ये मामला ये है कि देखिए, जैसा कि आपको खुद भी मालूम है कि नेतन्याहू बहुत खिलाफ हैं किसी भी अमन माहिदे के ईरान के साथ। लेकिन अब जब चूंकि खबरें आ रही हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कह चुके हैं कि ईरान के साथ अब किसी माहिदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, और इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि बहुत जल्द जो है अमेरिका और ईरान किसी अमन माहिदे पर जो है वो दस्तखत करेंगे। और अगर वो दस्तखत हो जाते हैं तो नेतन्याहू का जो इसराइल का जो ख्वाब है, ग्रेटर इसराइल का और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में केओस का, वो ख्वाब तो उसका चिकनाचूर हो गया है। लेकिन साथ साथ नई चाल ये चली गई है कि नेतन्याहू ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है, जो उनकी फोन टॉक्स हो रही हैं, उसमें उन्होंने सदर ट्रंप को जो है इस बात से बार बार जो है याद दिलाया है कि अब्राहम अकॉर्ड जो है बहुत ज़रूरी हैं। इसराइल की एक्सटेंशन, जो इसराइल के ऑब्वियसली जो वो चाहता है कि कोई भी मुस्लिम मुल्क उसके खिलाफ ना हो, सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो उसकी जो हैसियत है उसको तस्लीम करें एज अ कंट्री, एज अ स्टेट। और अभी भी कई मुल्क ऐसे हैं, पाकिस्तान समेत, जिन्होंने जो है इसराइल को एज ए स्टेट आज तक तस्लीम नहीं किया। वो हमेशा से जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं, जिसमें फ़लस्तीन की रियासत को भी जो है
تسلیم کیا جائے اور ساتھ ساتھ پھر بعد میں اسرائیل کی ریاست کو بھی تسلیم کیا جائے. لیکن اب چونکہ جو ہے یہ امن معاہدہ ہونے کے قریب ہے، جس طرح کی خبریں ہم دیکھ رہے ہیں اس سے واشنگٹن ڈی سی کے اندر، اور صدر ٹرمپ بھی یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ بہت قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہفتے کی رات شام کو ان کی جتنے بھی مسلم ممالک کے جو ہے رہنماؤں سے بات چیت ہوئی ہے، اس میں صدر ٹرمپ نے جو ہے یہ تجویز بھی سامنے رکھی ہے کہ اگر یہ امن معاہدہ ہو جاتا ہے ایران کے ساتھ تو اس کے بعد تمام مسلم ملک جو ہیں انکلوڈنگ پاکستان جو ہے ان کو جو ہے اسرائیل کے ساتھ جو ہے ابراہیم اکارڈز کے اندر آنا چاہیے. ابراہیم اکارڈز کے تحت جو ملک بھی اسرائیل کو تسلیم کرے گا اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہے ان کا آغاز ہوگا. سعودی عرب جو اس حوالے سے بڑا ایک واضح اعلان کر چکا ہے کہ جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا وہ جو ہے ابراہیم اکارڈز کے اندر نہیں آئیں گے. اور سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے، کیونکہ سعودی عربیہ بڑا واضح کر چکا ہے جب تک فلسطینیوں کو ان کا جو ہے رائٹس جو ہے نہیں دیا جاتا، ان کا حقوق نہیں دیے جاتے، تب تک وہ کسی بھی معاہدے کے اندر اسرائیل کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. لیکن صدر ٹرمپ نے یہ تجویز پیش کی ہے اور یہ ایک بڑا نیا چال ہے جو کہ نیتن یاہو نے چلی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ساری باتیں اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے ایران کے ساتھ اس کے بعد زیر بحث آئیں گی. تو جہاں زیب آپ کو لگتا ہے جس طریقے سے ٹرمپ ابراہیم معاہدے کے طرز پر اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات معمول پر لانا چاہتے ہیں، از دس پاسبل؟ پاسبل تو ہے. دیکھیے کئی مشرق وسطیٰ کے ملکوں نے جو ہے آلریڈی ابراہیم اکارڈز تو سائن کر لیے تھے اور اسرائیل کے ساتھ بڑے بہتر تعلقات قائم کر لیے تھے. یو اے ای، بحرین جو ہے ان کے آلریڈی ہی اسرائیل کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں. اور ہم نے سنا تھا کہ ملیشیا، انڈونیشیا، ان پر بھی جو ہے امریکی ایڈمنسٹریشن نے کافی دباؤ ڈالا ہوا تھا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ جو ہے ابراہیم اکارڈز کو سائن کریں. لیکن ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ دیکھیے تمام مسلم ملک یہی کہتے ہیں کہ ان کو اسرائیل سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن البتہ جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو غزہ میں ہوا، جو ہم نے دیکھا 70,000 سے زائد بے گناہ لوگوں کو مارا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اس کے خون کا کون حساب دے گا؟ تو یہ ہر ملک کی اپنی اپنی پالیسی ہے اور ہر ملک کے اپنے اپنی چوائسیز ہیں. لیکن صدر ٹرمپ نے جو ہے تمام مسلم ملکوں کو یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ کوئی امن معاہدہ ہوتا ہے تو اس کے بعد تمام مسلم ملکوں کو اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ابراہیم اکارڈز میں آنا چاہیے اور اسرائیل کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ شروع کرنے چاہیے. لیکن بہرحال یہ بھی ایک لانگ جرنی ہے اور اس کو دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے. لیکن پہلی تو صورتحال یہی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، کیا نکات ہیں، اور اس کے بعد آبویسلی یہ تجویز زیر غور ہے. اور صدر ٹرمپ اس تجویز کے حوالے سے مسلم ملکوں کے سربراہان کو بڑے اچھے طریقے سے واضح انداز میں جو ہے ان کو بریف کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے بیورو چیف واشنگٹن جہاں زیب علی. اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں. مسلم رہنما ایران جنگ کے خاتمے کے بعد اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کریں. امریکی صدر ٹرمپ کے مسلم رہنماؤں سے گفتگو ہفتے کو ہوئی. ایگزیوس رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بات کانفرنس کال میں مسلم ممالک کے رہنماؤں سے کہی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران تنازع کے خاتمے کے بعد سفارتی پیش رفت پر زور دیا. ٹرمپ ابراہیم معاہدے کے طرز پر اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات معمول پر لانا چاہتے ہیں. یہ ایگزیوس رپورٹ ہے.